Les abonnés d'Espace du Boaké. Espace du Boaké kan waaw aw bisimila an ka plateau sanman sanfɛ ani abalimamuso le toujours Kadijatu Kubra bi ananga ngara dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni plateau in kan ni ye kuma kɛra dɔ ye mais u tɛna na kuma tɛmɛ a la dɛ m'aw fo k'aw barikada à chaque fois ka to k'an suit sanga ni wagati bɛɛ o kɔfɛ an b'an ka sponsor fo min ye farafinna lolo ye bazɛntigi min dɔn ne Boaké kɔnɔ ani Boaké lamini bɛɛ o tɛmɛni kɔfɛ an b'an ka partenaire fo min ye Vision Plus TV ka to k'an ka émission bɔ sanga ni wagati bɛɛ donc toujours a ka na caman ka na a yɛrɛ abonné an ka page sanfɛ ninnu ɲɔgɔnna caman de bɛ sɔrɔ nin kan bi kɔni bi ye bi ye dɛ ani ŋaara dɔ de bɛ ɲɔgɔn bolo bi donc n bɛna na kuma suma yɛrɛ la a bɛna bɔ k'a tɔgɔ n'a jamu n'a sigiyɔrɔ f'a ɲɛna o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ n'an ka baro ta ye donc bisimila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I bisimila an ka plateau sanfɛ. Parce que an bada silamɛw san'an ka tɛmɛ ni baara ye an bɛ fɔlɔ ka chaîne lajɛbaw fo o waleɲuman dɔn bamananw ko ten n'i y'a mɛn ko dɔn diyara fɔlikɛla duman de b'i kɔfɛ ka Espace Jo yɛrɛ mɔgɔw fo a n'a manajɛriw a n'a labɛnbaw ka bɛɛ tu lajɛlen fo o waleɲuman dɔn a n'a badenkɛ a n'a denkɛ a n'a ka kalanden n'a yɛrɛ ma kɔgɔ fɔlɔ kuma dɔw la n'a ye ŋanaw ye a bɛ siran kuma ɲɛ n'o ye Aisha den ani Worokiya den ani Karija den ani Fusen Bama denkɛ n'u k'a ma ko Sulemani Bamba n'Ala sɔnna ma an sigiyɔrɔ bɛnna Boaké ma kuma dɔw la an sigila Boaké ani an ka ŋanaw ye ɲɔgɔn ye ŋana caman Bayinunw b'o la Darambilakaw b'o la Kuyatelakaw b'o la kuma dɔw la ko sani ka taa ni baro ye i ka fɔlɔ ka yafa deli kotigiw fɛ fɔlɔ ko n bolo bɛ n sɔrɔlaw ye k'u ka yafa u ka kalanden cini ma k'an sigila Espace Jo plateau sanfɛ bi su in na n'Ala sɔnna ma foli ka bɛ n bolo ni lajɛbaw ye fɔlɔ sani baro ka tin wa. Ok, i dan se an ka plateau sanfɛ donc toujours an b'a fɔ i bisimila k'an ka appel accepté ok donc an bɛna tɛmɛ ni baro ye comme n yɛrɛ bɔra ka fɔ ɲɔgɔn kan n ka question premier ye min ye i donna an y'a mɛn k'i ye kumakɛla ye donc kumakɛla yɛrɛ ye jɔn ye et puis i fana donna la di. Bon alhamdulilayi an bɛ Ala fo ka Ala barikada ni n ye Ala fo n bɛ Ala kira ko ɲuman dɔn Aminata den ani Abudulayi den Fatumata fa Umu Kulusumu fa Ali Asanu ani Useni mɔkɛ ni y'o fo n b'a mɔden sanuma dɔw fo ni n ka mɔden sanuma mɔden ka ca mais min ɲɔgɔn ma da fɔlɔ n ka m'o ma a Seydi Siro Somadani Hayidara ni n ye bi n ka kuma kalan n ka kuma dɔn Hayidara tanu don sinon n fa tɛ ŋara ye n ba tɛ ŋara ye n somɔgɔw yɛrɛ tɛ ŋara ye mais n ka ŋaraya dɔn a kɛra Basan denkɛ sababu le la ale min nana jogo ko kuma fɔ an ye ka silamɛya sinsin a tanuni diyara n da n ye maabaw tanu ayiwa alhamdulilayi n fana bɛ Ala tanu bi. O le y'i kɛ kumakɛla ye. N'Ala sɔnna. ok différence jumɛn de bɛ kumakɛla ni jeli la. ok alhamdulilayi différence min bɛ kumakɛla ni jeli la différence ba don différence ba tɛ tuma dɔw la ni hɔrɔn kanbɛlɛ ye jeli kanbɛlɛ sɔn 50,000 la n'a y'a ye circulation na jelikɛ bɛ jɔ k'a fɔ a ɲɛna ko a barika kununko bon kuma kɛra n'i y'a d'ale ma kɛnɛ min kan a b'i barikada o kɛnɛ kan o kɛnɛ wɛrɛ n'a y'i sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan a bɛ tila k'i barikada o kɛnɛ wɛrɛ kan mais ale t'i ye circulation na k'a fɔ ko a barika kununko parce que n'i y'o ye mɔgɔ mɔgɔ da se a bɛ dɔ wɛrɛ de kɔ de parce que jelikɛ bɛ se ka jɔ sisan ko i ni ce kununko n'i ye dɔ d'a ma bi tuguni a b'o minɛ mais kuma kɛra ale n'a ka kuma puis a fɔyɔrɔ wolomalen don a bolo fana a tɛ jɔ bɛɛ la n'i ye kumakɛla kɛtɔ ka bɛɛ deli i bɛ taa sɔrɔ a bɔyɔrɔ de man ɲi sinon kumakɛla tɛ bɛɛ deli yɛrɛ i y'a faamu ni hɔrɔn kanbɛlɛ ye ne sɔn sisan ne ye hɔrɔnden de ye n b'a minɛ n b'a dun n b'a fɔ i ni ce i ye nafolo nin bɔ yɔrɔ min na Ala ka caman bila nɔ na wa sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ dɔ kan tuguni
ni ye cɛ kɛnɛ kan walima muso kɛnɛ kan n b'a fɔ ye min de a kunungu i ni ce a diyara n ye ala ka miliyari bila nɔ na mais n'i y'a dɔ wɛrɛ da n b'a minɛ mais n'i ma dɔ wɛrɛ fana da jagoya tɛ o différence de b'anw ni jeliw cɛ parce que jeli dɔw bɛ yen ni n'olu jɔl'i la n'i ma d'u ma u bɛ tila ka t'i tɔgɔ tiɲɛ bon anw t'o la n'i y'a d'a ma n b'a minɛ n'i m'a d'a ma ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka baara ye. ok o jaabi diyara n ye mais i ye kuma daminɛ tuma jumɛn. bon n ye kuma daminɛ tuma min na bon n bɛ se k'a fɔ n ye n yɛrɛ ka don ari yɛrɛ kɔnɔna na a daminɛna en 2016. 2016 voilà 2016 parce que en 2014 n bɔra Dalowa ka na Buwake ya fɔlɔ n to Buwake n ye parandiyaw kɛ n'o ye remorque ye o permis yɛrɛ bɛ n kun an tun bɛ boli fɔ Mauritanie Sénégal Niger Ghana madame bɛ taa yɛrɛ fɔ Maroc frontière la mais bamananw ko ten ko jɔnni tɛ taa k'i da kan to n nana ye bon ne bɛ nin bɛɛ la n bɛ ka baara kɛ n tɛ ka fɛn sɔrɔ n baw bɛ ka n wele n kɔrɔw bɛ ka n wele bon n tɛ ka fɛn sɔrɔ ka d'u ma est-ce que n tɛ si kɔ ka n'u kɛrɛfɛ dɔɔni ka barika dɔ ɲini wa est-ce que o ma fisa ni ko nin bɛɛ ya bon n si kɔ la sisan n sigiyɔrɔ bɛnna Buwake de ma bon alihamudulilayi n bɛ Buwake n nana Buwake n ye baara daminɛ sɔmɔ baara la supermarché kelen kelen n ye bɔrɔ ɲun ka na moto fɔlɔ san bon n ye n t'o la o 2015 kelen kɔnɔna na n nana commencer ka artistes collaborer dɔɔni o collaborer n tɛ se ka taa ka dɛngɛ fo n ka sababu fɔ fɔlɔ Mariama den Abulayi den Bebe Lagare Furukɛ Musa fa Aruna fa Isu Sanuwa n'a badenkɛ karamɔgɔ Kɔnɛ n'o ye Adama Kɔnɛ den ani Sanata Ture den n'i y'a ye bi n ka fani ɲumanw don Isu n'a badenkɛ karamɔgɔ Kɔnɛ ya sababu ye n sɔnna ka taa n jigi kalifa u la u sɔnna ka jɔ n jigi kɔrɔ bon n nana n to moto bolilaw la sisan ni fɔli bɛ u bɛ n wele tuma dɔw la n bɛ tagama n bɛ taa répétition kɛ n bɛ fɛ ka kɛ zikiridala ye n fɔ n ka kɛ Hayidara tanubaa dɔ ye bon alihamudulilayi zikiri mana na ɲa bilen bon a kɛra kuma ye kuma fana diyara nɛn kan n bɛ se ka jɔ mɔgɔbaw la bi ko Siramari Tijani Hayidara ninnu an jɔra olu la dɔw t'an kabakoya bilen parce que n'i jɔla sirifu la ka ban i kan ka Ala tanu mais kuma dɔw la ni Hayidara denw nana Buwake ni jelidenw b'anw ɲɛfɛ an bɛ to kɔfɛ an b'olu bonya sabu olu ka baara don mais n'olu ye sira di anw ma k'an ka kuma an bɛ jɔ fɛn b'an kunna an kan an kan ka kuma sabu olu bɔra Ala kira la puis Ala kira mɔdenw don n ka baara nacogo de ye nin ye alihamudulilayi bi ni moriw ye ɲɔgɔn dɔn zikiridalaw sababu bon ni karamɔgɔbaw ye ɲɔgɔn dɔn zikiridalaw sababu ne yɛrɛ fana ka bonya bi dɔw b'a fɔ ma ko usazu karamɔgɔbaw don sinon n ma arabu kalan kɛ n ma foyi kɛ hali bɛna ni biki ye sisan ko n ka n tɔgɔ sɛbɛn ma kɔni an bɛ fili amu dɔ la i ka histoire ka di bon alihamudulilayi an nana t'o la sisan bon ani bayini ninnu ye ɲɔgɔn dɔn kuma dɔw n'olu bɛ kuma kɛ kuma cogo ka d'an ye n'u bɛ kuma an b'a ye cɛ yɛrɛ la nin ye numunden ye mais kuma min b'a da kɔnɔ nin ye bɛrɛ t'a ni jelidenw cɛ bon ni ne ɲininka bi ko kuma kɛraw cɛla bi Buwake yan Côte d'Ivoire kɔnɔ bi ka numéro 1 ye jɔn ye n bɛ n bolo kun jɔ Bayini na Mafunɛ ka Lagare sabula ale de ye kuma dolo ta ka tila ka drapeau kɔrɔ ta k'i jɔ n'a ye a jara bi jelidenw fana bɛ fɛ k'ale ladege mais ko ladegebaga n'i ma saliya i bɛ ɲinɛ an bɛ Bayini fo ne yɛrɛ fana ka kuma sinsin bi ka jɔ bi olu ka cɛfarinya don parce que kuma dɔw la n'i taara ŋanaw sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ i bɛ jɔ ka ŋanaw lamɛn de sini ni fana jɔli ka kɛnɛ kan i yɛrɛ fana bɛ kɛ ŋana ye donc bi n bɛ Ala tanu k'Ala barikada ka numudenw fo ka kumakɛlaw fo ka jelidenw fo ka karamɔgɔw fana fo parce que baara man nɔgɔ
Ok, d'accord. O kuma jala i ka histoire ka di yɛrɛ yɛrɛ mais quand ye kuma daminɛ i ye degun ɲuman sɔrɔ a kɔnɔ bon alhamdulilayi n ye degunba de sɔrɔ a kɔnɔ artiste yɛrɛ mako bɛ fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min o ye dɛmɛ de n'i y'a mɛn bɛ artiste kɛla dolo ye dɛmɛbaw de b'a duguma dɔw bɛ se ka financer dɔw bɛ se ka fɛn dɔ d'a ma o taga ci fɛ kana saliya bon o fana bɛ courage don i la bon alhamdulilayi mɔgɔw bɛ kule bi ko jatigi n bɛ Burkina lamara bɛɛ fifa i tɛ jatigi sɔrɔ ne Solomana bolo mais ni n ko n bɛ ko kɛ ala bɛ maaw ci n ma n bɛ ko kɛ bon n ye degun min sɔrɔ nin baara in kɔnɔna na n fa nenina ko fɔ n ka bɔ nin baara in na n ba nenina ko fɔ n ka bɔ nin baara in na a yɛrɛ tun kɛra sababu ye fɔ n ka muso sɔrɔ ko n bɛ gɛlɛya parce que n bɔra muso fɔlɔ min kɔ olu somɔgɔw ko n ye jeli de ko den tɛ di jeli ma n y'u jaabi n ko o tuma na n ko jeli tɛ maa ye wa ko ne fa tɛ jeli ye n ba tɛ jeli ye bon u nana t'o la sisan u nana den di yan bon ne ko sisan ko ne kan ka mun kɛ sisan sabula n fa nenina n ba nenina n kan ka mun kɛ sisan ne kan ka mɔnɛ bɔ sisan n ba nenini minnu ye n ba neni n kan ka mɔnɛ bɔ n bamuso ni n fa ni n balimaw la mais fɛn jumɛn de sisan ka so jɔ ka yira fadenw na aw ye ne ba neni nin baara in na ne ye so jɔ a ye n fa neni ne fana kɛra fɛn ye nka alhamdulilayi n bɛ ala tanu de du tɛ n bolo foyi tɛ n bolo n bɛ luwanse de la mais karamɔgɔkɛ min sɔnna ka jɔ n jigi kɔrɔ moriden kunda a fɔlɔ kɛra Isufu Sami ale ye n jigi fa ka fara marabu Soko kan a ye n jigi fa ka fara Kulubalilakaw den Abulayi Kulubali kan quartier Maroc a ye n jigi fa ka fara Mama Famanta kan o ye n jigi fa moriden 4 de bɛ ne bolo Buwake a banna u ko ni ne ma sɛgɛn ni ma ɲinɛ ne bɛ du jɔ du 10 tɛ du 5 tɛ a b'i jɔ n t'a da dɔn bon moridenw aw kumana sabula ni mori sigila ka salon kɔrɔ kuma dɔn ni dɔw sigi ni b'u muso kɔrɔ u bɛ kumaba fɔ mais ni bɔlen muso kɛrɛfɛ ni wara ye ɲɔgɔn ye don o don i ka dala ye kuma min fɔ a bɛ wara kɔnɔ dɛ ni ne ye du jɔ aw don ni ma du jɔ aw don ne fana ne denw mana bonya n bɛ histoire fɔ a ɲɛna ko mori kamalen de ko ne bɛ du jɔ n ma se ka du jɔ donc a y'a yɛrɛ kɔlɔsi mori kamalenw na mais bi n bɛ ala tanu ni n bɔra yɔrɔ o yɔrɔ jama bɛ kuma ni n tɔgɔ ye moridenw don sinon n tun tɛ se ka fani ɲɛnama don yɛrɛ walahi i ɲɛ bɛ fani min na gana karamɔgɔ dɔ de ye n di yan k'a don sabu i n'a ka kan donc o de la n y'a don a fana bɛnna ba ye ni fana ko n ma ko bi n kan ka na plateau kan n ko ayiwa n k'a jaabira a yɛrɛ den kɛli ka fɛn d'i ma ka na i sigi n'o ye plateau kan plateau sanuma kan invité sanuma kan manager sanuma kan film banna ok d'accord donc an bɛ tɛmɛ toujours n'an ka baro ye est-ce que i ye dɔnkili da i ye dɔnkili kasɛtiw bɔ bon alhamdulilayi n ye son dɔw bɔ n ka son fɔlɔ-fɔlɔ n y'ale bɔ mori kamalen min kan o ye Hayidara denkɛ nin de ye Yakuba Tarawele ale kalan jaro ye bon filanan n y'ale bɔ Senatalakaw den Baba kan n'o ye Sali woloden ye ani Daramani woloden a sigilen bɛ quartier Maroc n'o ko a ma limaniya dakawuli terikɛ n'o ye Abulayi Kamara ye ale dakawuli teri don son filanan bɔra ale kan sabanan fana bɔra morikɛ min kan o ye Isufu Sami ale bɛ quartier Maroc n'ala sɔnna labɛn wɛrɛw b'an bolo tuguni n y'a sɔrɔ i yɛrɛ ka kuma na ko degun jumɛn in sɔrɔ financement yɔrɔ de bɛ ka n sɛgɛn dɔɔnin sinon n'i ko kuma o tɛ ban sabula alhamdulilayi an bɛ ala tanu bi ka bayini ninnu kɔni to balo la an b'a dɔn an tɛ saliya kuma na ok d'accord comme i yɛrɛ ko ten donc an bɛna exemple dɔ filɛ kɛ voilà comme bayini n'u y'a ka kalan fɔ an bɛ se k'o fɔ yɔrɔ min na donc an bɛ fɛ k'i lamɛn dɔɔnin ok nin ye n jaro ye n jaro dala cɛfarisiw la n y'a minɛ Kinbiri Dɛmada ko n jaro filafɛn don mais n jaro bɛ cɛfarinw yɔrɔ dɔn ne ye nin jaro kɔri ka da Mariyama den na n ye nin jaro kɔri ka da Anta den na
kanin jaro kori kada biba dina yenin jaro kori kada balla sine ka bajula haidara di haidara Muhammadul Madani kalande Sherif Ahmad Tijani kalande Bouaké nala marabe nale makuma session mina session tilame ni war ko gele nana u ba le wele abita kuma session ni nyonje wara be bo million do be wuli ka moto takata so kono haidara de ye femi kala itado ye femi do itado e ko kete haramu dengele do dabara kono yakuba tarawele ninguma tarawele akala mina ninguma damele akala mina ninguma sinata akala mina ninguma karambeta akala mina ninguma bani kureshi bani ashimunga jamu de haidara de kira bona ni shu Okay. No ajala. Atete manika. Do amete mananga baro comme yere bola ka fonyamka. Koni mori kamalo do mai sega science à côté là. Koni ki idon iwo yirola. Okay, do amena question posée dangereux lui fait. Bon, alhamdulillah. De fla be mbolo folo ni to da shirifu ibala. No ko ma ko haidara ka bakr lo lumana. Do ko ma ko DGP. Ne ya togo lala bo ni den yere ngani ka soro ma sia den nan na je do ma togo da shirifu dona bo den yere fana mi kalam fana ke ko o ka ba fitini annana bo alhamdulillah ay karamo chama do kai ko mamadu kuna tinu no be do ke deni shirifu do fana me ko shirifu umaru ale be bo malla wati be nabi na bi wuli ale do ke deni mbanto fle chemi tanna ni yaku trawle ay duo ke denyi bon wo yaku ni denyi yana edu ni denyi chena edu den fanati do kalanso werla ni ka kalanso te denya de alama kaso ma amakoko folo bo den flana bo nyo to da mbamso fitini na no yo rukiatu bambai den to bambade suna dala musomno eturede D'accord. Mais il faut faire ça que pour moi qu'elle est. Alors, bon, alhamdulillah bon nere den ngani ya ni yere far sogo la den o den ni be shirifo fe fi ka teme shirifo ka branche kande kalambo la bon ni min ko ka be ke dongli la e fana be se ka dongli nyanyi ni ki to kalangon nana mais fo bele ka kalange ne den ni ya école so la je dongo do c'est que kalame école so mina bitaide abe arabu kame abaka français ni fen flay ñoo di décider mais si featuring ken do ya bon ye dongli dan do we to ka dongli dai ka kuma ken do bon alhamdulillah bon ye dongli la ni do ye ni kalan fo were dongli la no yiso so no ni karamo ko nay we donglu da ni kuma na duguma mais son ma lancé bon son mi lancé alhamdulillah kala ni su san ko ka morceau do ale le lase so wala lase mo sora ka lo sa ko ni kuma kala yi sai aye o sombo je beka wala dilikan bo kono fen chama bo kono bon kuma na ale sora ka do sisa bon son le lase sa mo ba do sisa ko ni be kuma ika kuma kono na iko ngadam na zigiri la comme ko fa mana nyana wa ikane tumandiwa ou bien donc la yere ko digastil la bon alhamdulillah ba mono ba fote ko ni wulu blaga ga wochi wulu be kashikanti kele kanjate ni ko kanja nkan ko ni alhamdulillah murade bi kan se ga fina sona ni nyen kan re fili sisa aba ni be so ga fote ko ni ko wore to d'accord dame te men triste ko fa ma shona nga walasa u ka lakodɔn publicité ɲuman Espoir Studio Bouaké u nana aw ka lafiya kama a minnu bɛ yen ni jamalajɛrɛ ka di aw ye concert babaw cérémonie jamalajɛrɛ ko fan o fan aw k'aw jigi sɛmɛ Espoir Studio Bouaké la k'aw dɛmɛ k'aw ka kɛnɛ sankɔrɔta u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ aw ye u ye nɛgɛjuru sira min bila sen kan o de filɛ nin ye toujours abonné, agayera abonné, toujours en famille.
a ka yɛrɛ abonné an ka plateau sanfɛ ni tun y'an ka publicité tɛmɛnen ye a yɛrɛ ka baro ye jara dɛ a ko ale ma ban dɔnkili da ma ko parce que a kan man di mais bisu namura de b'a la donc an bɛna taa ni baro ye donc balimakɛ publicité tɛmɛnen kɔfɛ question min bɛ yen qu'est-ce ye tournée o kɛra tournée bon i n'a fɔ n yɛrɛ ka tournée labɛnna walima mɔgɔ wɛrɛ i yɛrɛ ka tournée labɛnna bon alhamdulilayi ma tournée labɛn n ye ɲɛnajɛw kɔni sigi Buwake yan alhamdulilayi jama bɔla komi da kɔnɔ ɲi parce que n y'o de fɔ Turamagan ko ni n malola fɛn o fɛn n'ale malola donc o senfɛ a ye cɛjuru lamaga kaliwa bon kɔnɔ ayiwa duwawu jaabila bon n'ale ye tournée caman kɛ an ye tournée kɛ jidaw la an ye mobiliw jɔ ka yɛlɛ motow kan an ye kilomɛtiriya min boli a ka ca ni kilo 30 ani dɔɔni an bɛ kungo kɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ka tila an sera jida la an jigila ka senna taama kɛ ka don baton kɔnɔ n'o ye kurun ye an ye ji tigɛ mɛtiri hakɛyaw b'a la a caman daga ni daga cɛ an ye tile 15 kɛ an kunfɛ tuma dɔ la yɛrɛ an n'an ka denbayaw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kunnafoni sɔrɔ réseau ntanya sababu la n bɛ bosodenw fo bosow ye hɔrɔn de bosow ye kankelentigiw de ni n'u jɛna miniti 1 n'a ma da ma tu e la a da tɛ tu olu la sabula u bɛ maaw valeur dɔn kojugu ka tila an ye tournéw kɛ Korogo Janjow la ani Sɛrifu Amadu Tijani Hayidara ka golokansigi Hayidara ka nɔrɔtigi karamatigi ça veut dire n'i bɛ fɛ ka kuma Sɛrifu denw na n'i m'a bila ten kuma bɛ ja kojugu. D'accord mais est-ce que concert dɔw kɛ ok alhamdulilah n ye concert kɛ Buwake yan sinon n ma bɔ fɔlɔ mais n bɛ fɛ k'a ɲɛɲini ka bɔ de mais i ka rêve ye jumɛn ye bon n ka rêve yɛrɛ ye fɛn kelen min ye lɛri in na n bɛ fɛ ka concert labɛn n fa dugukolo kan n wolola dugukolo min kan n bɛ fɛ ka concert labɛn hali sisan n bɔla yen sisan Allahu akbar kul nafatu zaikatul mauti n bɔla n badenkɛ dɔ ka sanga na sisan badenkɛ min ni n t'a ɲɔgɔn sɔrɔ bilen n tɛ kuma ale kan bilen quoi ale taara Ala ka hinɛ la ni zikiridala minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen bon bamananw ko ten ko n'i taara dugu la i wolola dugu min na n'i taara dugudenw sɔrɔ yen e le lona ni sisan olu ye dugudenw ye n ye renseignement ta olu bolo bon olu yɛrɛ bɛ ka siran ne ɲɛ ko taala min bɛ ne la ɲɛ se ni ne nana se ne tɛna dabiri olu da la n ka tɛ dabiri a bɛ dayɛlɛ de n bɛ fɛ k'a laɲini a ka concert dɔ labɛn a bɛ kɛ aw tɔgɔ la mais ne bɛ bɔ Buwake ka aw sɛgɛrɛ a don n bɛ cɛfarinw minɛ ka d'a ma n bɛ musofarinw minɛ ka d'a ma n'a ɲɛna ne tɔgɔ bɛ fɔ aw tɔgɔ bɛ fɔ mais n'a tiɲɛna ne tɔgɔ tɛ fɔ aw tɔgɔ de bɛ fɔ sabu aw de bɛ dugukolo kan lɛri na ne bɛ Buwake n'a ɲɛna ne bolo Buwake kaw bɛ ne la yɛlɛ de n'a tiɲɛna ne bolo olu de bɛ ne la yɛlɛ donc n tɛ fɛ a ka tiɲɛ aw bolo a ka tiɲɛ ne yɛrɛ bolo donc an k'a daminɛ an faso kɔnɔ an ka sɔrɔ ka bɔ o ko k'o ye tiɲɛ bon n lamɔna quartier fɔlɔ min na o kɛra Kucakɔrɔ de ye n bilencɛw bɛ yen ne nana o quartier nin yɛrɛ la n ko bon quartier nin dɛ ne nana quartier min na ne ka concert fɔlɔ bi kɛ yan n ye concert fɔlɔ sigi an ko denmisɛnnin ɲɛnajɛ a jala maakɔrɔbaw ye su bɛ ka se arabakɔnjɔ ma dɔw yɛrɛ bɛ ka na k'a ye n fasa da n ko a fasa bɛ da ni zikiridalaw bila u y'u fasa da n y'u fasa tɛrɛmɛ ko ko solo k'a kɛra jeliya ye sa koyi n ko ne yɛrɛ tɛ jeli koyi n y'a fɔ ten n ko kuma de diyara n ye de sinon n tɛ jeli bon o concert kɛla 2019 la bon n ye labɛnw sabati n'o kɛra 2022 kɔnɔna ye selincinin min banna sisan nin ye concert labɛn minnu n'u ye ne nin dɛ n bɛ n kale Ala n'a ka masaya la olu dɔw taara concert ni Asisi n ko n b'a bila ko n y'a k'Ala kama ko n kana bila ko walayi ko fɔli yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ olu basi sira fɛ sisan n ko Alahu akbar n ko fɔ Ala tun ye nin kɛ de ni quartier mɛnɛ o nana fɔ ko seli bara ko k'a kɛ n ko ko mana diya cogo o cogo a ka janto ɲɔgɔn na n'a kɛra ka kɛ bada a bɛ lɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na o ko k'o ye tiɲɛ donc alhamdulilayi
an ye seliden ta kɛ o cogo la seliba la mɔgɔw ye wele kɛ fan bɛɛ ko i tɛna ɲɛnajɛ kɛ n ko ayi n ko lɛri na n ko ɲɛnajɛ la bɛnnen don n bolo Belleville o y'a sɔrɔ Belleville kaw tun ye demande kɛ olu ka demande nana bɛn samedi ma o samedi banni nana kɛ an y'a rejeté mɔgɔw ye n wele tuguni ko ko mun na k'i y'a rejeté n ko bamananw ko ten banni kɛla yɔrɔ min na ɲɛnajɛ bɛ ka kɛ o kɛrɛfɛ ne ka ɲɛnajɛ kɛ su in na sini wajulu bɛ yen u bɛ mun fɔ sisan ko Yaku ka Solomana yɛrɛ b'a dɔn ko banni kɛla mais k'a nana fɔli sigi yan ne tɔgɔ bɛ tiɲɛ n karamɔgɔ tɔgɔ bɛ tiɲɛ ne bɛ fɛ ka n karamɔgɔ tɔgɔ makara n y'a wuli k'a bila samedi wɛrɛ la donc mɔgɔw fana ko baasi t'a la bon alhamdulilah a kɛra bonya caman ye fɔli jara mais labɛn min yɛrɛ b'an bolo an bɛ fɛ k'a lajɛ yɛrɛ de est-ce que n'an ye quartier ni quartier minɛ dɔɔni dɔɔni est-ce que don dɔ est-ce que an tɛ baɲumanw ka yaga ka ta parce que ko ni i bɛ fɛ ka koba kɛ i ka wuli ka koba tigiw sɛgɛrɛ n'a jara ni ne ye Bayini wele n ko Bayini ye n ka artiste invité Bayini n'a ka faniw ka taa ka Isu Sanɔgɔ ninnu wele n k'olu fana ye artiste invité ye est-ce que olu n'u ka faniw tɛ taa Gɔnbɛlɛ dun o n'a ka faniw tɛ taa Marabu Soko yɛrɛ ale min bɛ laturu fana dɔn ale fana faniw fana b'a bolo dɛ a b'i to yan ka maaw kungo dilan fɔ Faransi hali ni dɔ mana ni dɔ ye Faransi wari bila ka na ko nin di funɛkɛ ma walima nin di kumakɛra ma n'i y'o minɛ k'o don poche la o tɛ dɔ fara ale jamu fana kan d'accord non o fana ɲɛna donc toujours a kana ɲina k'a yɛrɛ abonné an ka kumakɛla de bɛ ɲɔgɔn fɛ ni plateau in kan a yɛrɛ b'a kalama k'a ka histoire ka di donc an bɛ taa ni Facebook question ye question première ko lien jumɛn bɛ ni fan club Zigirala cɛ bon alhamdulillah Zigiri club jamakulu n b'u fo k'u waleɲuman dɔn bamananw ko ten n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ ka hɔrɔnya dɔn a tɛ dɔn tile kelen a tɛ dɔn sengɔni a tɛ dɔn donfini na a tɛ dɔn taamasen na a bɛ dɔn kɛwale ani dusukun na mais Zigirilalaw yɛrɛ fo fɔlɔ ka da kun jumɛn kan a gɛlɛyalen n bolo yan n ka mariage kɔnɔna na olu de sɔnna ka jɔ n jigi kɔrɔ dɔw kɛra n ka denfa ye dɔw yɛrɛ le taara Soronali don Marabu Soko n'a ka jama n b'u fo k'u barikada u foli da wɛrɛ tɛ n bolo n'o tɛ sinon bilahi Zigiridalaw a kumakɛraw a jelidenw n'i tugul'o nɔfɛ hali n'i tɛ dɔn i bɛ dɔn n bɛ n profiter ka Konatelakaw ka dangelen fo n'o ye Seyidatu min bɛ furukɛ ye Haruna Konate anw dɔw tun tɛ se ka don Haruna ka so kɔnɔ mais Ala sababu kira sababu Marabu Soko de y'a sababu de donc nin y'an balimamuso ye ale ko i ka dɔnkilida parce que yɔrɔ nin na n'i taara an bɛ yara ka n'an ka fɔ ko d'abord ko artiste bɛ nana question caman bɛ yen an bɛ dɔw ta an tɛ dɔw ta donc nin y'an balimamuso ye an t'o tɔgɔ fɔ a ko ni Kayile bɔla Zigirila la ka kɛ kumakɛla ye ko est-ce que maloya dɔ de b'i sɔrɔ a cɛ ma parce que dɔw bɛ yen u bɛ se dɔnkilida la n'i le ye ko est-ce que ko tɔgɔ de b'i pousser a ka fan Zigiri fan club le nɔ o kɔnɔna na o de b'i le bari dɔnkilida ma ko sinon Dramane ko olu tun b'i tagacogo yi la c'était bon dedans k'i kuma ko mais peut-être bon alhamdulillah bon fɛn min yɛrɛ y'a to n ye dɔnkilida bila temps sɔrɔbaliya b'a la parce que sanni i ka kɛ dɔnkilidala f'i ka temps dɔn mélodie bɛ ta cogo di a bɛ jigin cogo di i f'i k'o dɔn bon kuma n'i ye kuma ta cogo o cogo a bɛ bɛn ni temps ye o ye kelen ye bon baara o baara asidiya b'a kɔnɔ baara o baara asidiya b'a kɔnɔ mais ni ni asidiw ma bɛn i b'a fɔ ko asidiya de t'a kɔnɔ mais n fana bɛ Ala tanu bi ni asidi ma bɛn Buwake ya fɔlɔ bon ni Mali ŋanaw ma kuma parce que sani ko ni Mali ŋanaw ma kuma ma jɔ Mali ŋanaw la fɔlɔ ka kuma o la bon n t'a dɔn asidiya bɛ a ten mais Buwake n'a la mara bɛ asidiya tɛ yan a tɛ yan o fɛn kelen min yɛrɛ to n ye dɔnkili bila o ye temps sɔrɔbaliya nin de ye parce que n tɛ mélodie jigicogo n'a bilacogo dɔn bon ne ye kuma ta sisan fano a ka mɛn bon asiriya tɛ ɲɛngoya tɛ voilà donc a o de la expliquer la télé na
bon n'i ye kuma ta o y'an ka taa de bon i bɛ se k'a fɔ i bɛ ne asidiya mun kama peut-être n bɛ ka min kɛ n ka baara tɛ n bɛ ka jelidɔn ka baara de kɛ mais sani ka ne asidiya gɛrɛ nafolo i ka n dɔn n ye mɔgɔ qualité min ye i ka sɔrɔ ka dɔ fɔ n tɛna se ka baga ma n ko mun na e nana sigi studio kɔnɔ k'i ka baara tɛ nin ye o n kan ka gɛrɛ i la de fɔlɔ mun y'i bila nin na fɛn min y'i bila la i b'o fɔ n ye o ni n gɛrɛla i la ni n fana ka bɔ b'a la n fana bɛ n baraje i la n bɛ taa n'o cogo ye mais sani ka n kɛlɛ ka n juguya ko maa tɛ wara min yɔrɔ dɔn o tiɲɛ ye mais n ma deli ka tɔgɔ mɛn nkalon b'i da i fana y'an balimamuso dɔ ye o y'i ka concert labɛn n'u ye to la a ko Maroc plutôt ko a ma kɛ komi olu tun b'a kan k'i décourager o tun bɛ kuma min rimɛ min kule-kuleli kunna que c'était juste pour t'encourager k'i encourager i ka baara la i ka ta sérieux la o de kama ko sinon découragement tun tɛ quoi o le i ye concert labɛn o yɔrɔ la a diyal'o ye o yɛrɛ k'a fɔ ko ko an ka sɛbɛ a kan donc foli min bɛ yɔrɔ nin na ka d'o ma i b'a lase o ma min ye kuma ninnu fɔ alihamudulila n b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko ni badenya o ni sindiya bamananw ko tɛ n'i bɛ fɛ i ka wara ka ye i b'a labɛn ko ɲuman kɛ de n'u bɛ fɛ ne ka baara ta sérieux la olu yɛrɛ bɛ dɛmɛtigiw yɔrɔ dɔn u bɛ waritigiw yɔrɔ dɔn parce que comme sisan waritigiw ba nin bɛ k'i bolo bɔ wari kan peut-être wari ɲuman de tɛ fɛn min don an t'a dɔn u ka wariw labila artistes kan ka ye ka ɲa ni bayini kɛ bazan na k'i jɔ chaîne kan ne yɛrɛ ye n kɛ n ka damana bazan na ka n jɔ bayini kɛrɛfɛ u bɛ mun fɔ ko bayini n'a ka kalanden don n'a ye kuma kelen fana kelen fɔ u b'a fɔ ko ko kalanden karamɔgɔ yɛrɛ fɔrinen don mais o t'a bali fɔ n ka ɲɔngiri bayini ye de sabula ale de n ka ŋana de bon ka foli min bɛ n bolo k'a d'u ma u bɛ finitigiw yɔrɔ dɔn n'u bɛ fɛ ka artistes ka ye ka ɲɛ u ka faniw ɲini ka d'a ma n'u bɛ fɛ an ka ye ka ɲɛ an mako bɛ dɛmɛ caman na wariw b'a la bon artiste ye ni moto kelen kan san kɔnɔ a kuma ka ca ni bayini ta falila k'o kɛ mobili ye ka na dɔ wɛrɛ di bayini ma bayini bɛna fɔ cogo di ko ko solomana kɔrɔba tɔgɔ ma solomana ncinin mɛ k'a t'a lajɛ ni asidi tɛ a b'a fɔ k'a y'a lajɛ a ka dɔ d'a ma ne ma bɔ bayini ninnu ma mais ne a bɛ ka na dɔ tɛ dila bayini yɛrɛ ma ne bɛ se ka kuma n kan ka nin da de bon nin yɔrɔ in na min bɛ n bolo k'a d'u ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka lajɛ yen waati in na présidents b'a la ministres b'a la fournisseurs b'a la hali bakiliw yɛrɛ dɔw bɛ ka lajɛ yen waati in na k'u k'i bolo bɔ wari kan ok d'accord dans Facebook question bɛna ban yɔrɔ min na o y'an balimacɛ dɔ ye ale ko k'i kana siran ko premier muso ko gɛrɛyala ɲamu kan k'a tɔ tɛ gɛrɛya ten k'i tɔgɔ bɔ nin ɲamu kan ko n'ala sɔnna ko muso caman bɛ na donc kuma laban jumɛn bɛ ne fɛ ou bien jumɛn bɛ ne fɛ tuguni k'a lase i ka fanu ma. ok min bɛ n bolo lɛri na ka se fanu ma ani an lajɛbaga bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an tɛ ɲinɛ an ka manager fana kɔ n'o ye manager ye an tɛ ɲinɛ ale kɔ n'i y'a mɛn bi bayini ka sanga sɔrɔ mɔgɔw fana ka sigiya bi ale sababu don a ye baara de kɛ mais ni n ko sani ale ye baara kɛ n b'a fɔ n k'a ba de ye baara kɛ parce que artiste ŋɛɲɛ ma ca mais artiste ŋɛɲɛ ka jugu sigiyɔrɔ kelen tɛ artiste la bon n bɛ fanu fo n'ala sɔnna ma muso ko kɔni o tɛ gɛlɛya bilen bayiniw ye muntaw d'a ma wala u bɛ na o ala ka nataw bɛ na sitana yɛrɛ ka nataw bɛ na ala k'an kisi ka bɔ olu tɔɔrɔ ma sinon sitana ta nata dɔ bɛ ni min fara t'o la olu yɛrɛ bɛ tila ka t'i tɔgɔ tiɲɛ de ko nin tɛ yan ko a ka artiste nɔgɔnin tɛ yan bon i tɔgɔ tiɲɛna i mako ma ɲɛ bon ala k'an kisi ka bɔ sitanaw tɔɔrɔ ma ala mɔgɔw kana dɔrɔn bon fani bɛɛ bɛ fɔ an bolo mɔgɔ mɔgɔ i bɛ kumakɛlaw fɛ an b'i fo i bɛ jelidenw fɛ an b'i fo hali zikiridalaw an b'i fo parce que dugu tɛ diya dugutigi kɔ n'i y'a mɛn artistes ka fani ɲɛnama don Buwake de jala Buwake de jala mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni n ye bɛɛ fo komi miniti banna ka ban n bɛ n ka belebele yɛrɛ fo Ayidara denkɛ Yaku Tarawele cɛ min don a ka kuma man ca a ko baara ka fisa ni kuma mugu fu ye
a ye nin fɔ ne ɲɛna don min na o don ye dusukolo ta n ko ja n ko tiɲɛ don ja sani k'e sigi kumaba fɔ la mɔgɔw ka yɔrɔ la wuli ka baara kɛ dugu la bi n'i sera ka kalanyɔrɔ la i bɛ masaya sigi ala ma kuma caman ba ye ni bɛ tɛmɛ a b'a ye o maa ka dɔrɔmɛ t'a la dɛ ala de ye wari ci a ma a fana bɛ ka so in jɔ ni n ko ala ye wari ci a ma o maa ɲumanw de ye ala ka maa ɲumanw n bɛ yaku fo ka wale ɲuman dɔn a sɔnna ka jɔ n jigi kɔrɔ cogo min na ala ka jigi fa ten n'a ye ne jigi fa n'ale ye mobili sɔrɔ 2 3 n'ale fana ye dutɛrɛn sɔrɔ 2 3 na miiri ko ko n ka kuma kɛra fana bɛ yen dɛ ko kuma jugu caman fana fɔla a ma dɛ fana tɛna lajɛ ka n fana bɔ senataama na wala an bɛ fani bɛɛ fo ka espace jo yɛrɛ mɔgɔw fo a baarakɛlaw a n'a organisateurs an bɛ bɛɛ fo ni manager ka folikan ye ni fili min yɛrɛ yela kuma in na an ye denmisɛnnin an bɛ ka ŋunuma de sinon an ma kɔgɔ fɔlɔ n'Allah n'a ka kira sɔnna ok d'accord, donc ici pour faire notre émission, merci de nous avoir suivis toujours c'est Espoir Studio Boaké ani an balimakɛ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni plateau in na ka bɔ k'a ka vie dɔɔni fɔ an ɲɛna donc a ka fanu a ka encourager n'a b'a fɛ comme a yɛrɛ y'a fɔ ɲan kan alu jatigiw ye muso caman ye a kɔni ko kelen b'a kun o t'a tiɲɛ a tɔ 3 kɔni a bɛna alu ta à la fin donc merci toujours de nous avoir suivis an bɛ an ka fanu fo an bɛ tila tuguni k'an ka sponsors n'an ka partenaires bɛɛ fo ka to k'an ka vidéo bɔ u ka page sanfɛ YouTube Facebook merci beaucoup bonne chance à vous merci beaucoup